ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ସମସ୍ତ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ନିଜ ନିଜର ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ହାତ ଛଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବହାର ପରେ କୌଣସି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଏମିତି ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଖେଳରେ। କେତେ ଖେଳ ସବୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଇ କାଉଣ୍ଟର କୁ ବହୁତ ଭିଡ଼। ରାତିରେ ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଚାଲିପାରିଲେ। ଏଇଗୁଡ଼ା ପାହାଡ଼ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ସବୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗୁମ୍ଫା ଏବେ ଅଛି। ପାହାଡ଼ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଇ ଗୁମ୍ଫା। विशेष सूचना खंडगिरी मेलारे देखिए 5टा ठारू राति 9टा पर्यंत आमर समस्त स्क्वाड गाड़ी सफाई गाड़ी को प्रवेश मना अटे। एटा हूँ मंदिर आसी सभा ऊपर को सब बाबा मैंने अच्छा जय मंदिर
तल व्यू देखा गाधा बोधे गाधा डिजाइन देखो तो कत सुंदर भाव मुग खाई अरे सात भाई तमर नहीं खाना चटपटी देखी पारे ये सब खंडगिरी गुंफा देखते देखी पारे देखिए कितने लोग को ये सब मूल्यवान विशेष बहुत संभावना अच्छी समस्त देखिए बाबा मैंने देखिए बाबा
बाबा सब गीत गाइबे जगन्नाथ भद्र सुभद्रा थे बाबा मैंने बहुत लोक घरे जगन्नाथ महाधर मंदिर पुरी एपड़ा अच्छा जगन्नाथ महाधाम ठाकुर आयोजन मिलूँ फरुचु ऊपर जाए आसले तौक जी गाड़ी को ट्राफिक भाई मान तरफ सीज कर गाड़ी वीडियो भल लगे लाइक बेल आइकन दबा जय जगन्नाथ रही नमस्कार।